सूरह बकरा की आयत 21 से 40 तक का उर्दू तर्जुमा और उसका खुलासा ध्यान से सुनो। सूरह बकरा की इन आयात 21 से 40 में अल्लाह ताला ने इंसानियत की तख्लीक, कायनात की वुसअत और ईमान और कुफर के फ़र्क को बहुत गहराई से समझाया है। आपकी आसानी के लिए मैंने इसका खुलासा और तफसीली तशरीह दर्ज झैल हिस्सों में तकसीम की है। 1. आयात का खुलासा। लब्बे लुबाब। इन आयात का बुनियादी मकसद इंसान को उसकी औकात, तख्लीक का मकसद और अल्लाह की रबूबियत याद दिलाना है। पहला पैगाम, सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो जिसने तुम्हें और कायनात को पैदा किया। दूसरा पैगाम, कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है, अगर शक है तो उस जैसी एक सूरत बनाकर दिखाओ जो कोई नहीं कर सका। तीसरा पैगाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का किस्सा बयान करके ये समझाया गया कि इंसान अल्लाह का खलीफा नाइब है और शैतान इसका अजली दुश्मन है। 2. तफसीली तशरीह और अहम नुकात। अलिफ, तौहीद की दावत और कायनाती निशानियां। आयत 21 से 22। अल्लाह ताला तमाम इंसानों को मुखातिब करके फरमाता है कि इबादत सिर्फ उसकी करो। दलील के तौर पर अपनी नेमतें गुनवाएं। जमीन को तुम्हारे लिए बिछोना बनाया, आसमान को छत बनाया, बारिश के जरिए फल और रिज्क पैदा किया। सबक, जब ये सब कुछ अल्लाह ने किया तो फिर उसके साथ किसी और को शरीक ठहराना सबसे बड़ी ना इंसाफी है। कुरान का चैलेंज। आयत 23 से 24। यहाँ अल्लाह ने मुनकिरीन को चैलेंज दिया कि अगर तुम्हें शक है कि ये कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिखा है तो तुम भी अरबी जानते हो, इस जैसी एक छोटी सी सूरत ही बना लाओ। साथ ही खबरदार कर दिया कि तुम कभी ऐसा नहीं कर सकोगे, इसलिए उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। जीन, तमसील और हिकमत। आयत 26 से 29। कुछ लोग एतराज करते थे कि अल्लाह मच्छर या मकड़ी जैसी हकीर चीजों की मिसाल क्यों देता है। अल्लाह ने जवाब दिया कि मिसाल छोटी हो या बड़ी, इसका मकसद हकीकत समझाना होता है। अल्लाह ही है जिसने तुम्हें मौत, अदम से जिंदगी दी और फिर वही तुम्हें मारेगा और दोबारा जिंदा करेगा। ये इंसान के लिए अल्लाह की कुदरत को पहचानने का सबसे बड़ा सबूत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा और खिलाफत। आयत 30 से 39। ये हिस्सा इंसानी तारीख का सबसे अहम मोड़ है। खिलाफत का ऐलान। अल्लाह ने फरिश्तों को बताया कि मैं जमीन में अपना खलीफा, नायब बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने खदशा जाहिर किया कि ये तो फसाद करेगा, मगर अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इल्म की बरतरी। अल्लाह ने हजरत आदम को तमाम चीजों के नाम सिखाए। जब फरिश्तों से पूछा गया तो वो न बता सके, मगर आदम अलैहिस्सलाम ने बता दिए। यहाँ साबित हुआ कि इंसान की फजीलत की बुनियाद इल्म है। शैतान का तकब्बुर। अल्लाह ने सबको सजदे का हुक्म दिया, इब्लीस ने तकब्बुर किया और काफिर हो गया। यही तकब्बुर आज भी इंसान को हक कबूल करने से रोकता है। जन्नत से जमीन तक का सफर। शैतान ने धोखे से हजरत आदम को मना किए गए दरख्त का फल खिलवा दिया। जब वो जमीन पर भेजे गए तो अल्लाह ने तौबा कबूल की और वादा किया कि जो मेरी हिदायत वही की पैरवी करेगा उसे कोई डर और गम न होगा। 3. हमें क्या सबक मिलता है? बंदगी। हमारी जिंदगी का असल मकसद अल्लाह की इबादत है। तौबा। इंसान से गलती हो सकती है, जैसे आदम अलैहिस्सलाम से हुई, मगर कामयाबी फौरन तौबा करने में है। इल्म की अहमियत। इल्म ही वो चीज है जो इंसान को फरिश्तों से भी मुमताज बनाती है। शैतान से होशियारी। शैतान हर वक्त हमें सीधे रास्ते से भटकाने की कोशिश में रहता है। सूरह बकरा की आयत नंबर 21 से 40 तक का उर्दू तर्जुमा। आयत नंबर 21। ए लोगो, अपने इस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। आयत नंबर 22। जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी उतारा, फिर उसके जरिए तुम्हारे खाने के लिए फल पैदा किए, बस तुम जानते बूझते अल्लाह के साथ शरीक न ठहराओ। आयत नंबर 23। और अगर तुम्हें इस किताब के बारे में कोई शक हो जो हमने अपने बंदे पर नाजिल की है, तो उस जैसी एक ही सूरत ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने मददगारों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो। आयत नंबर 24। फिर अगर तुम ऐसा ना कर सको और तुम हरगिज ना कर सकोगे तो उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। आयत नंबर 25। और उन लोगों को खुशखबरी दे दें जो ईमान लाए और नेक अमल किए कि उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। जब भी उन्हें उनमें से कोई फल खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे ये तो वही है जो हमें पहले दिया गया था, हालांकि उन्हें हम शक्ल फल दिए जाएंगे और उनके लिए वहां पाकीज़ा जोड़े होंगे और वो इसमें हमेशा रहेंगे। आयत नंबर 26।
بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی مثال بیان کرے، بس جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اس مثال سے کیا مقصد ہے۔ اللہ اس کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس سے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 27۔ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آیت نمبر 28۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 29۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 30۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں اسے بنائے گا جو اس میں فساد کرے اور خون بہائے؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 31۔ اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 32۔ انہوں نے عرض کی تو پاک ہے، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 33۔ اللہ نے فرمایا اے آدم انہیں ان چیزوں کے نام بتا دو، پھر جب آدم نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ آیت نمبر 34۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ آیت نمبر 35۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 36۔ پھر شیطان نے انہیں وہاں سے پھسلا دیا اور انہیں اس آرام سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے فرمایا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ آیت نمبر 37۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ آیت نمبر 38۔ ہم نے فرمایا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 39۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 40۔ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔